बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। हैप्पी वेडनेसडे। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ हुसैन लियाकत। बखैर रागले आपको कहेंगे, जी आयनो कहेंगे, वेलकम कहेंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और देखना मत भूलिएगा सुबह की सोच। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अब तो वैसे भी मेरे ख्याल में जो फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग देख रहे होते थे इन रूटीन, आज शायद वो 15 देख रहे होंगे, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग इस वक्त घर में ही हैं। इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ खास तौर पे। इस्लामाबाद के लोग, आप कैसे आज पहुंचे? वैसे मेरा ये था कि मैंने कल जब 2-3 घंटे की खबरी देखी, तो मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस में रहूंगा। हाँ, बाय द वे गाइस, हसनैन ऑफिस में। अब नाजरीन को ये बताने का मकसद ये कि डेडिकेशन देखें आप लोग, हमारी कमिटमेंट चेक करें आप प्लीज, कि हम लोगों का जो आपसे रिश्ता है बड़ा ही खूबसूरत है। और निमरा भी रात को अपने घर नहीं गई। जी, मैं भी अपने घर नहीं गई और हसनैन भी ऑफिस में ही रुके हैं। अब इसका मकसद ये था ताकि हमारा प्रोग्राम मिस ना, और हम लोग जो है ना टाइम पे पहुंचे ऑफिस, प्रोग्राम करें और आप लोगों को तमाम तर मामलात से अपडेटेड रखें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और सो थैंक अस लेटर एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अस। एग्जैक्टली। और आज मेरा ख्याल है कि जितनी कमिटमेंट हमने शो किया, आपसे भी हम तवक्को करते हैं कि आप उसी कमिटमेंट से हमें देखते रहें, ताकि हम जो है वो हमारा और आपका जो साथ है ये आगे बढ़ता रहे, हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे। एग्जैक्टली। और हम फिर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें। चले, लेकिन एक और खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हसनैन। हुकूमत ने बाय द वे आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया। जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में इजाफा हुआ, इतनी कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत बहरहाल फिर भी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि उसके बाद जो उसकी नई कीमत है वो 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 247 रुपीज का ही वो चल रहा है और 3 पैसे भी हैं उसके साथ। सो ये इस पे बरकरार है और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। अगले 15 रोज के लिए आपको ये कीमतें मिलेंगी डीजल और पेट्रोल। वैसे कल जो खबरें आ रही थी, एबीएन ने भी दी, पाकिस्तान के दूसरे मीडिया ने भी दी कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा होगा, लेकिन ये जो कीमत आपने बताई है 247 रुपए वहीं पे बरकरार है। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो लोग कार्स यूज करते हैं उनके लिए पेट्रोल अगर बरकरार रहेगा तो अच्छा है। हाँ, हमारी ये बात है कि हम तो हवा के साथ चलते हैं। नहीं, जो डीजल है ना, बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादातर चलता है, मतलब ट्रक्स पे चलता है, फिर बड़ी बसेस पे चलता है। तो इस वजह से डीजल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है थोड़ा सा इकोनॉमी वाली साइड पे होता है, महंगाई वाली साइड पे होता है। लेकिन जब पेट्रोल बरकरार रहता है तो मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल की जेब के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास मोटर बाइक है, जिसके पास रिक्शा है, उसके लिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये जो 10 रुपए उन्होंने कहा था कि इसको हमने बढ़ाना है, अगर वो नहीं बढ़ाया तो एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये लगता है कि शायद वो ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा तौर पे तो कम होना चाहिए। जब आपने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, जब आपके पास इतने बड़े इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और जैसे आप कार्स यूज करते हैं या लोग जो है ना वो गाड़ियां यूज पेट्रोल की कीमत में तो बिल्कुल भी इजाफा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हंसते, अगर आपने ये खबर ब्रेक की है ना, चले 10-15 दिन के बाद देख लेते हैं। चलें जी, देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन मेरी दुआ है कि भाई कम हो। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेट के हवाले से आपको खबर देते हैं। क्रिकेट में जहां पे कल मुल्तान में जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से फिर एक बारी भरकम नजर बनाए जाएंगे। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर में फेल होता हुआ नजर आया, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ नजर आया। लेकिन वहां पे सिर्फ एक शख्स था जिसने सेंचुरी दागी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामरान गुलाम की, जो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। और उसके ऊपर साबिक कप्तान और जिनकी जगह पे वो खेल रहे थे बाबर आजम, उनका एक रद्द अमल आया। मुल्तान टेस्ट में डेब्यू पर मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिस पर बाबर आजम ने रद्द अमल देते हुए उनकी पिक्चर्स को शेयर किया, उनकी सजदा करती हुई पिक्चर्स को शेयर किया और उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि कामरान आप बहुत अच्छा खेले हैं। और आपको बताता चलूं कि कामरान गुलाम वो 13वें बैट्समैन है जिन्होंने डेब्यू में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी दागी है। लेकिन मेरा सवाल बाबर आजम से ये है कि बाबर साहब आज 4 साल पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, स्याह सफेद के मालिक थे, और 4 साल कामरान गुलाम रेगुलरली परफॉर्म कर रहा था। कोई भी ऐसी क्रिकेट नहीं है, लिस्ट ए की क्रिकेट देख लें, फर्स्ट क्लास की क्रिकेट देख लें, आपके डोमेस्टिक T20 इवेंट्स देख लें, वहां पे कामरान गुलाम रन्स कर रहा था। लेकिन आपने उस वक्त कामरान गुलाम को टीम में क्यों नहीं रखा? कौन सी आपको इनसिक्योरिटी थी? और आप जब वो आपको रिप्लेस कर रहा है और सेंचुरीज कर रहा है तो उस पर आप मुबारक दे रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? हिपोक्रेसी। हाँ, नहीं कहते, चले अच्छा, हम ऑनर है, चले हमने नहीं कहा।
اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی. کچھ ایس سی او سے متعلق ہے, یعنی کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سمٹ کے دوران حسنین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی. چین, روس اور دیگر جو رکن ممالک اس وقت پاکستان میں جو کہ موجود بھی ہیں, ان کے ساتھ معاہدے طے پا گئے. ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سے ایم او یو سائن ہو گئے, جس کے لیے ہم لوگ بڑے ایکسائٹڈ بھی تھے. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سمٹ کے دوران جی چین, روس اور دیگر ممالک کے ساتھ حسنین یہ $11 بلین کے معاہدے طے پائے ہیں. متعدد قسم کے یہ معاہدے طے پائے, اور اہم معاہدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ $6.8 بلین کی سرمایہ کاری کے ساتھ جو ہے وہ مین لائن مطلب کہ ML1 جی ML ریلوے منصوبہ ہے. اس کے علاوہ سکھر سے حیدرآباد تک $400 بلین کا موٹر وے منصوبہ بھی اس میں شامل ہے, اور مزید جو بات چیت ہے اس میں $1 بلین کا قراقرم ہائی وے سے متعلق بھی ایک منصوبہ ہے, اور $2 بلین کا آزاد پتن منصوبہ بھی شامل ہے. اب یہ مذاکرات سی پیک 2 کے تحت بنیادی ڈھانچہ اور جو زراعت کی بہتری پر بھی توجہ دیں گے. سو آئی تھنک سو کہ یہ ایس سی او کے بعد بڑی اچھی خبر ہے کہ یہ متعدد جو پروجیکٹس میں نے آپ سے اس وقت شیئر کیے, ML1 ہو گیا, پاک پتن والا پروجیکٹ ہے موٹر ویز کے, سو یہ سی پیک 2 کا حصہ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ان دی اینڈ بالکل ایسی ہے. اور اس وقت یہ فوٹیج چل رہی ہے, ازبکستان کے صدر پاکستان میں پہنچ آئے ہیں. بہت سارے پرائم منسٹر ایسے پہنچے ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ گیسٹ ہیں. ازبکستان کے صدر بھی پہنچ آئے ہیں اور اس وقت ان کا استقبال ہو رہا ہے. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ چائنا کے جو پرائم منسٹر پہنچے تھے ان کا استقبال شہباز شریف صاحب نے خود کیا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی پرائم منسٹر پہنچے وہ ڈپلومیٹک نارمز کے ذریعے, کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ وزیر توانائی کو بھیجا گیا, کہیں پہ وزیر خارجہ کو بھیجا گیا, کسی اور کو بھیجا گیا, ان کو ریسیو کیا گیا. لیکن جو خبر آپ نے بتائی نمرا, یہ بڑی حوصلہ افزا خبر ہے کہ پاکستان کافی عرصے بعد ایک ملٹی نیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور اوپر سے بہت ساری انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, $1 بلین میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ویسے انیشیلی یہ ایم او یوز ہوتے ہیں جو کہ سائن ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے دونوں طرف سے. یا تو پاکستان کو بھی ایک قدم بڑھانا پڑے گا, پھر چائنا کے ساتھ اگر ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ایک قدم بڑھانا پڑے گا. ہم نے دیکھا جتنے بھی دورے ہوتے ہیں ہم $1 بلین کے ایم او یوز کرتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے. دیٹ از آئی تھنک ناٹ گڈ. اب ہم اس اسٹیج پہ کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اگلی خبریں نہ بنی رہ جائیں نا. بالکل ایسی ہے. اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں جی, ہم پاکستان سے آپ کو ساؤتھ افریقہ لے چلتے ہیں, جہاں پہ 50 سال میں پہلی دفعہ سہارا ڈیزرٹ میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے. صورتحال سے جو خشک جھیلیں ہیں وہاں پہ پانی بالکل بڑھ چکا ہے, اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. اور ماہرین موسمیات کے مطابق نایاب فضائی حالات اور موسمیاتی تبدیلی اور غیر معمولی واقعے کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. اور جنوب مشرقی موراکو کی بات کی جائے جو دنیا کے خوش ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے, اب بارشوں کی بدولت ایک زندہ وہاں پہ ایکو سسٹم کا منظر پیش کر رہا ہے, اور ایک زبردست وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہریالی ہے, سبزہ ہے. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث اگر اس کو دیکھا جائے نا تو یہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں یہ جو عرب ہیں یا پھر جو ریگستان ہیں ان میں آپ کو سبزہ بھی نظر آئے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک ہے. سو خیر آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کی ایک فرم ہے حسنین. بھارت سے اچھا ہم لوگ اکثر خبریں شیئر کر رہے ہیں آج کل, لیکن یہ جو ابھی ایک فرم ہے اس نے حسنین کیا یہ ہے کہ جو ان کے ورکرز ہیں نا, اس کے لیے ان ورکرز کے لیے انہوں نے گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کا تحفہ جو ہے وہ شامل کیا. یہ ایک تعمیراتی کمپنی ہے جی, ڈیزائن فرم ہے یہ بیسکلی, اور ٹیم ڈیٹیلنگ سولوشنز اس کا نام ہے. انہوں نے آیودھیا پوجا جو ان کی کوئی ہوتی ہے اس کے موقع پر اپنے ملازمین کو $4 لاکھ مالیت کی گاڑیاں اور بائکس جو ہیں وہ تحفے میں دی. کمپنی کے جو مالک ہیں سدھارتھ آئی تھنک ان کا نام ہے, یا سردھار کنان, انہوں نے 28 بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو گاڑیاں دی, اسکوٹیز دیں, اور 9 سال سے زائد جو زیادہ عرصہ ملازمت کرنے والے ملازمین کو گاڑیاں, جبکہ 7 سال سے زائد جو کام کر رہے ہیں اسی کمپنی میں ان کو انہوں نے اسکوٹیز دی. اور یہ کارز اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بڑی کوئی لگژریس قسم کی کارز جو انہوں نے اس وقت اپنے ورکرز کو دی ہیں. بڑا اچھا ہے ویسے یہ. آپ جب ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں, کمرشل سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ امپلائیز کو اسی طرح سے خوش کیا جاتا ہے, اچھی اچھی کارز دی جاتی ہیں, ان کو بائکس دیے جاتے ہیں تاکہ ان سے پروڈکٹیوٹی لی جائے. اور اس پروڈکٹیوٹی کو لینے کے لیے کمپنیز بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. $4 لاکھ پاکستان میں بھی اگر کوئی کمپنی خرچ کرے گی نا تو ایک بڑا چنک ہوتا ہے اس کمپنی کے بجٹ کا. انڈین 4 لاکھ اس کے حساب سے نا, وہاں پہ تو روپی کی ویلیو بھی کچھ اور ہے, پاکستان میں تو اور ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست کلچر ہے پاکستان میں. انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کا کلچر ہمارے جو کارپوریٹ ادارے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا, ملٹی نیشنل کمپنیز میں دیکھنے کو نہیں ملتا. ہمارے ہاں ادارے تو پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں دیتے, ان کو کہتے ہیں اپنے خرچے پہ آ جائے. پارڈن جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, پاکستان میں بھی ایسا کلچر ہونا چاہیے, اور جو لائل امپلائیز ہوں جو اچھا کام کریں ان کو اداروں کو
अच्छे से रिवॉर्ड करना चाहिए उनको, ताकि मोटिवेटेड रहे ना वो यार। काम मोटरसाइकिल बाइक छोड़ दे, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है ना, पेट्रोल वगैरह दे दिया करें, कुछ फैसिलिटीज दे दिया करें, कोई अलाउंस दे दिया करें, ज्यादा बेहतर रहता है जी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब भारत से हम आपको एक ऐसे नायाब चीज का बताने लगे हैं जिसको आप सब लोग जानते हैं, इंजीर के हवाले से। इंजीर अपने अंदर इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद असरात रखती है। और इंजीर को वैसे कहते क्या है? क्या मतलब? इंजीर को कहते क्या है? जन्नत का मेवा। जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं? वो आप बताए ना। नहीं, क्यों कहते हैं वैसे? इसको जवाब मेरे पास भी नहीं है। जन्नत का जवाब मेरे पास भी नहीं, बता देती हूँ। जन्नत का मेवा कहलाए जाने वाली जो इंजीर है उसको चाहे खुश्क करके खाया जाए या फिर ताजा। इंजीर को मेवा क्यों कहते हैं? इंजीर को जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं? मैं तो अपनी वजह बता रही हूँ, आपने बता सकता हूँ। ये तो आपने खुश्क करके खाया जा सकता है, ताजा फल की सूरत में खाया जा सकता है, अफादियत की वजह से भी। और मैंने अपने रिसर्च से भी ये सवाल किया, मैंने कहा यार आपने रिसर्च ये करनी है कि इसको जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं। अच्छा। उन्होंने भी रिसर्च में सब कुछ हमें बताया जी कि ये खुश्क करके खाया जा सकता है, फल की सूरत में खाया जा सकता है, इसके अंदर मौजूद बेशुमार जो मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, सेहतमंद हो सकते हैं, तवाना रखे आपकी बॉडी को रख सकते हैं वो, और इस सूरत में आपको बहुत सारी मदद भी मिल सकती है, आपके और ये शहतूत के खानदान से ताल्लुक रखता है, अच्छा हो सकता है। उन्होंने एक रिसर्च जरूर की है, जिस तरह निम्रा ने बताया कि ये शहतूत के खानदान से ताल्लुक रखता है और इसका अनोखा जो मीठा जायका है वो दीगर फलों से कदरे मुख्तलिफ होता है। इंजीर को ताज़ा हालत में खाया जाए तो चुबाने में नरम महसूस होती है और खुर्दनी बीजू से भरे होने की वजह से इसके बायस बहुत सारी जो है वो और भी इसमें अफादियात है, क्रंची सी हो जाती है। लेकिन इसको जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं, इसके हवाले से हमने रिसर्च किया है। रिसर्चर की रिसर्च भी है, निम्रा से भी मैंने सवाल कर लिया, मैंने भी किया। हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि इंजीर एक ऐसी ये ड्राई फ्रूट है या जो भी आप इसको कह लें कि आपको जन्नत में भी मिलेगा, ठीक है। ये जो फल है ये आपको जन्नत में भी मिलेगा। इसके हवाले से जो मुझे रिसर्च मिली है तो ये उन चंद फलों में है जो जन्नत के फलों में शामिल होगा। जन्नत में आपको इंजीर देखने को मिलेगी। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अभी खा रहे हैं, हो सकता है कि आपको जन्नत में ना मिले। जिस तरह आप कहते हैं कि अनार आप खाए ना तो उस अनार का एक दाना जन्नत में से होता है, तो इस तरह बहुत सारे फल ऐसे हैं जो कि जन्नत में भी आपको नजर आएंगे, तो इंजीर भी आपको जन्नत में नजर आएगा, इसलिए इसको जन्नत का मेवा कहते हैं। एग्जैक्टली। चलें, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी पड़ेगी, और फिर जब हम वापस आएंगे तो इस मुतालिक हम बात करेंगे। आप सब ने देखते रहना है सुबह की सोच।